Hi, good morning guys. So bali na pud ko sa akong everyday routine. First morning inigmatan ako sa buntag manghugas og plato. Pero karong adlaw ako panghugas og plato dayon kay among bata no nagngipon no. So anang kagabi iwa kay ko tarong tulog no. So among ginamonitor ginabantay kay kung mag-init siya. Ginapunas-punasan ako, ginapainom na ako og paracetamol. So nagngipon wala ko kabantay tong isang adlaw. So nagngipon siya, gusto na ako dalon sa ospital kay kanang dali ra ko mahadlok nga kuan, pero naghuna-huna ako nga kalentura raman ng ngipon, so madala ra siguro og paracetamol. So sabayan nato pag-ampo no, kay maging imposible kung mag-ampo. So pagkahuman ana kay makatulog na man siya tarong-tarong no. Ako siyang ibutang sa duyan, so mao to si partner nagpalit man og kanang isda sa palengke kay para sud-ano namo sa maghapon. Ako man taning sabawon pero medyo langanan naman ko kay daghan pa kog buhaton, so ako na lang ning gipaksiw. Akong lang ning gihiwa og gagmay niya akong gitang sibuyas mga lamas niya. Pagkahuman ning kamot jud kog video diri kay naman ko'y tripod no na order sa online. Kahuman kanang kung ipataas siya kay dili siya kadaog matumba. So ako lang ning gipaningkamutan akong pangdatugan og kuan para makapaningkamot lang kog video. So kahuman ako nang gitak-ang ana. Naghaling ko may gani kaning kalayo kay medyo kusog sigaon man dili ko matagbo og bulhot ani. Usahay problema kay kung walay kahoy di ka pangahoy si partner kay nay trabaho niya ako. Dili man pud ko pwede kung nang mahimo matulog ang bata namin mga palwas sa palibot kay naa may kalubian ay mga bagol. Mamunit-punit pud ko para kuan kay kung lisod kaayo kung walay kahoy niya dili ta kadali-dali og kanang gamit sa kahoy matagbaw patag bulhot niya. Labi naapatay dinalian nga trabaho. So pagkahuman ako tak-ang anang isda nang hinahinay na ko panghugas og plato kay anang kagabi pa ng mga platuha kay dili na ko pahugason si Pulino kay medyo tunog niya nag-ulan gabi walay agas matag gabi diri. Mao nang sayo pa andam namig mga tubig kanang magsalod mi mo anang daghan kay mga galon og balde diri. So pagkabuntag kay udto man gyud na magmata si Puli niya nagtambak naman ang hugason kay gabi niya wa pud mi magamit nga plato, so manghinahinay jud ko panghugas ana kay para matarong po naghugas kay kung siya kay iyang daghan kayong sabon makalas niya kapag kahuman dili matarong og kuan og mantika. So ako naghugas kay butangan ako nag Clorox niya, wala na ko siya gipagamit og Clorox kay nay usahay dili matarong og banlaw ba niya. Mas makaon na to ng Clorox pagkahuman ana hinahinay kog panghugas ana. Taod-taod si Bibi no kay lain pa man jud iyang pamati no kay nangipon lagi siya. Ako siyang gipunasan niya nagtak-ang kog lugaw niya pagkaluto sa lugaw. Ako siyang gipakam bisan isa ka kutsara lang para naay sulod ihang tiyan. Di gihapon niya mahurot kay isuka lang niya no. May gani karong adlaw kagabi nakatulog man pud siyang medyo tarong. So ako nakatulog pud medyo tarong arang-arang kay alangan matulog pud ka nga naga monitor ka sa imong anak kay basig magtaas siyang kalentura. Pero karong adlaw kaluy-an pud ing taon nga arang-arang na ihang paminaw, so makalihok-lihok ko gahapon kay wala man ako gipatrabaho si partner. Nakapanglaba jud ko niya karong adlaw kay walay tarong init no. So bahalag walay tarong init basta di man